হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আনাদার ব্লগ। তো আমার ইন্টার্নশিপ ছিল, সেটা শেষ করে আমি বাবাকে বললাম যে বাবা বসে বসে বোর হচ্ছি, তাহলে চলো কোথাও ঘুরে আসি। যেমন বলা তেমনই কাজ। বাবা পুরো আইটিনারি একদম পুরো সাজিয়ে নিয়েছে। সাজানোর পরে তখন হট করে আমাকে পরশুদিন সারপ্রাইজ করলে যে তাহলে চ ঘুরে আসি। তো সেখানেই যাচ্ছি আজকে। তো তোমরা দেখতে থাকো, আস্তে আস্তে জানতে পারবে কোথায় যাচ্ছি। Next station, Srinagar. 2 hours later. After 2 to 3 hours of the journey, আমরা ফাইনালি হাওড়া পৌঁছে গেছি। অ্যান্ড এখন আমাদের মেন উদ্দেশ্য হলো একটুখানি কিছু লাঞ্চ করা, কিছু হেভি একটু লাঞ্চ করার। এখানে মা আছে, ওখানে সৌমুদা আছে, বাবা আছে, টিনাদি আছে, আর এখানে আমাদের লাগেজ আছে। আর সেম জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা কাশ্মীরে গেছিলাম তখন এরকমই ভিডিও বানিয়েছিলাম, পোস্ট করেছিলাম, বাট আনফর্চুনেটলি আমি সেটা ব্লগ করিনি তখন। তারপরে আমার ঠিক জায়গাটার নামটা মনে নেই, বাট এখানে ঢুকে ভেতরে আমরা খাবারের জন্য অর্ডার করছিলাম। আর আমি যে ডোসাটা অর্ডার দিয়েছিলাম সেটা আনফর্চুনেটলি অ্যাভেলেবেল ছিল না, বাট আমি অন্য ডোসা অর্ডার দিয়েছিলাম, সেটা অ্যাভেলেবেল ছিল। পনির বাটার মশলা ডোসা। তারপর আমি বসে বসে র্যান্ডাম ক্লিপ নিচ্ছিলাম আমার বাবার মায়ের, অ্যান্ড ওয়েট করছিলাম কতক্ষণ ধরে খাবারটা আসবে, কারণ আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো। অ্যান্ড সেই ওয়েট করতে করতে খাবারটা অলরেডি চলে এসেছিলো। অ্যান্ড হ্যাভিং সাউথ ইন্ডিয়ান হ্যাজ বিকেম মাই রিচুয়াল নাও। কোথাও ঘুরতে গেলে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট দিয়ে তো শুরু করতেই হবে জার্নিটা। আর বাকিরা সবাই থালি নিয়েছিল, চিকেন থালি আমার যতদূর সম্ভব মনে হয়, আমি ভুলে গেছি কী নিয়েছিল সবাই। অ্যান্ড আই ওয়াজ এনজয়িং মাই লাভলি ডোসা। অ্যান্ড আফটার হ্যাভিং দি ডোসা আমি লাউঞ্জে ওয়েট করতে করতে একটা ফ্রেশ ফ্রুট জুস খাচ্ছিলাম, সেটা ছিল পাইনঅ্যাপেলের। আর পাশে বাকিরা সবাই যারা ছিল তারা গল্প করছিল, আর আমি বসে বসে আমার জুসটাকে এনজয় করছিলাম। অ্যান্ড দেন টাইম হয়ে গেছিলো আমাদের সেকেন্ড ট্রেনে ওঠার। তো সেই হিসাবে আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাদের প্ল্যাটফর্ম 8-এ আমাদের ট্রেন দিয়েছিল। অ্যান্ড তখন বাজে প্রায় 5:30 6:30। অ্যান্ড পুরনো কাশ্মীরে যাওয়ার সময় যে মেমোরিজগুলো আমরা তখন বানিয়েছিলাম ওটা পুরোপুরি তখন মনে পড়ছিল, যে তখন এখানে এই করেছিলাম, এখানে সেই করেছিলাম। অবশ্য যখন কাশ্মীর যাচ্ছিলাম তখন আমাদের যে রাজধানী এক্সপ্রেস ছিল সেটা আমাদের প্ল্যাটফর্ম 13-এ দিয়েছিল, আর অনেকটা আগেই দিয়েছিল, 3টে টিকিট দিয়েছিল। এখন আমরা কোচ নম্বর খুঁজছি, যেটা হলো M2, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। অ্যান্ড দেন ফাইনালি কোচ পেয়ে আমরা ট্রেনে উঠছি। আমাদের ট্রেনের নাম ছিল শিপ্রা এক্সপ্রেস, সেটা তোমরা আগের ক্লিপটাতেই দেখলে। তোমরা কি গেস করতে পেরেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি? যদি করে থাকো তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। মম, বাবা, হাই। হ্যালো। আমরা এখন অব্দি ফিট আছি, সুস্থ আছি, জার্নি শুরু করছি। এক কাপ চা দিয়ে আমরা শুরু করলাম জার্নি। দুপুরবেলা সবাই ভাতটা খেয়েছি। লোড
না দিলে রাত্রিবেলা তো আপাতত আমি ওপরে বসে আছি, মানে শুয়ে আছি বলতে পারি, আর মা আর বাবার সিট নিচে আছে। তো শুরু করছে আমাদের জার্নি। আমার মুখটা দেখে বুঝতে পারছো আমি যথেষ্ট টায়ার্ড হয়ে গেছি। হ্যাঁ, চলো চলো, হেভি খেতে, এটা হেভি খেতে এটা। এতক্ষণ ধরে লুডো খেলার পরে এখন আমরা করতে যাচ্ছি ডিনার। আসো দেখাচ্ছি। হাক্কা নুডলস। Tomorrow. আমার ঠিক মনে নেই স্টেশনের নামটা কি, বাট বাবা এই স্টেশনে নেমেছিল কিছু ফল টল আর কিছু খাবার দেখার জন্য। কিন্তু মিনওয়াইল আস্তে আস্তে ট্রেনটা ছেড়ে দিচ্ছিল, মানে হর্ন দিয়েছিল যে ছেড়ে দেবে বলে, তো তাই জন্য মা এখানে বাবাকে ডাকার চেষ্টা করছিল। বাইকটা নিয়ে যাচ্ছে। আমি জাস্ট ঘুম থেকে উঠেছি। আমার পুরো ভেজ মিল, মায়ের হলো ভেজ মিক্স মিল। না না ওটা ভাত, তোমার রুটি ওটা এখানে কি আছে? এখানে সোফট পেপারের জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। ওটাতেই আছে সোফট পেপার না, টিস্যু। টিস্যু, হ্যাঁ এই তো ও টিস্যু পাওয়া গেছে। আর এখানে আমাদের ডিনার, কি নাম চিকেন থালি, মটন থালি, পনির বাটার মশলা, আর একটা দুটো ওয়েফার আমাদের এখন আপাতত রয়ে গেছে। আরো ভেতরে খাবার দাবার আছে যেগুলো অনেক রয়ে গেছে। এই টিস্যু বার করেছো? এই টিস্যু কি বার করা হয়েছে? ওই টিস্যু না বার করা হয়নি। সবাই ডেড টায়ার্ড এখন, আর ভালো লাগছে না। না কি বলতো, তোমার ভালো লাগছে না? বড় হতো একটা বগিতে 4টে বাথরুম থাকে, কারোরই ভালো লাগছে না। ওকে বানাতে তুমি আসো। আছে আমাদের ব্যাগ। জয় কালেশ্বর, জয় শ্রী মহাকালেশ্বর। এখন বাজে রাত্রি প্রায় 10টা বাজতে চললো, আর এখন আমরা পৌঁছে গেছি উজ্জয়ন জাংশনে। আর এখন আমরা ওয়েট করছি আমাদের ড্রাইভার কোথায় আছে না আছে। আমরা ওয়েট করছি আমাদের ড্রাইভার কোথায় আছে না আছে, তারপর আমরা এখন যাব হোটেলে।
পেয়েছি ফাইনালি আমাদের গাড়িটা। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা এখন বসে আছি আর আমরা যাচ্ছি এখন আমাদের হোটেলের দিকে। তোমরা দেখতে পেলে যে আমরা জাস্ট হোটেলে চেক ইন করেছিলাম, তারপর এখন ফ্রেশ হয়েছি আর এখন বাজে 11:30, 11:27। তো ফ্রেশন আপ হয়ে একটা আমি স্যুট পরেছি, মাও স্যুট পরেছে। এখন আমরা যাব মহাকালের ভস্য আরতি দর্শন করতে, তো সেটার জন্য এখন সবাই রেডি হচ্ছি। মা অলরেডি বসে পড়েছে, ওখানে স্কিন কেয়ার করছে, আমিও একটুখানি যাব, জাস্ট ময়শ্চারাইজার লাগিয়েছি আর একটুখানি স্কিন কেয়ার করবো, তারপরে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়বো। বাবা গেছে ফ্রেশ হতে। এখন তোমাদেরকে এখন আমি বলে উঠিনি কোথায় এসেছিলাম। তো আমরা এসেছি মধ্যপ্রদেশ, আর যদি বলি কারেন্টলি এখন কোথায় আছি, তাহলে আমরা আছি এখন উজ্জয়নে। ইগনোর দ্য মিরর অ্যান্ড দিস ইজ মাই OOTD। একটা সুন্দর স্যুট 2 পিস পরেছি আর এর সাথে একটা ওড়না নেব। তো আমি রেডি হয়ে গেছি, কিছু পরিনি, জাস্ট লিপস্টিক পরেছি, একটু কাজল পরেছি, ব্যাস, নাথিং এলস। আর চুলটা একটুখানি পরে আমি ভালো করে বেঁধে নেব, কারণ চুল খুলে তো মন্দিরে যেতে নেই, তাই জন্য। তাছাড়া আমি অল ডান। এবার ওয়েট করছি বাবার জন্য। ওইদিকে মারও হয়ে গেছে, দাঁড়াও মাকে দেখাই। আমাকে যে বলে সবসময় আমি ফোন ঘাঁটি, সে নিজে এখন বসে বসে ফোন ঘাঁটছে, কিন্তু সেও রেডি হয়ে গেছে। অ্যান্ড হেয়ার ইজ শি। দাঁড়াও দাঁড়াও একটুখানি ইয়েটা দেখো, স্যুটটা দেখো। টু পিস আমি আর মা যে ম্যাচিং করেছি। বাবার মন্দিরে যখন ঢুকেছিলাম তখন কোনোরকমভাবে ভিডিও করতে পারিনি, কারণ ফোন অ্যালাউড ছিল না, কিন্তু কয়েকটা ছবি বাইরের থেকে তুলেছিলাম, আর এইগুলো হলো সেইগুলো। অ্যান্ড দেন আমরা ভোর 4টার সময় ফিরে যাই হোটেলে ভস্য আরতি দেখে, আর রেস্ট নিয়ে তারপরে 8টার সময় নামি ব্রেকফাস্ট করে বেরোনোর জন্য। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা সবাই ঘরে চলে এসেছি। এখন একটু রেডি হব আর এখন যাব হলো কাল ভৈরব মন্দিরের দিকে। আমি কিছু শ্যুট করতে পারিনি মহাকালের মন্দিরে গিয়ে, কারণ আমার ফোনটা হোটেলে ছিল, আর আমি যা শ্যুট করা সব বাবার ফোন দিয়ে করেছি। আর বাবার ফোনে একটা প্রবলেম যেটা হয় সেটা হলো ফোকাস নিতে চায় না ঠিকভাবে, তো সেই হিসেবে আমি সেরকমভাবে কোনো ভালো ভিডিও করতে পারিনি। আর এখানে মা আছে, মা এখন টুটুমার সাথে ভিডিও কলে কথা বলছে, বাবা একটুখানি বিজি আছে আর আমি এখন ব্লগ করছি। আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন আমি তোমাদের সাথে OOTDটা শেয়ার করছি। এখন যাচ্ছি হলাম আমরা কাল ভৈরব মন্দিরের দিকে, তো ওখানে যাব, দর্শন করব, যদি সম্ভব হয় পুজো দেওয়ার সম্ভব হবে, যদি সম্ভব হয় পুজো দেওয়ার তাহলে পুজোও দেবো। তোমাদের যদি ফোন অ্যালাউড থাকে তাহলে তুমি অফকোর্স সব কিছু দেখাতে পারবো, যদি অ্যালাউড না থাকে তাহলে দেখি ওখানে গিয়ে কি হয়।
অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই OOTD। আর এখানে মা আছে, মা কি খুঁজছো? সিঁদুর। মা সিঁদুর খুঁজছে। ওইদিকে মাও রেডি হয়ে গেছে। আমি আর মা আজকে প্রায় ম্যাচিং। আর এই যে বাবা, তুমি কি করছো? কালভৈরব মন্দির দর্শন করার আগে আমাদের ড্রাইভার আঙ্কেল বলল যে এখানে গড়কালী মাতা বলে একটা ঠাকুরের মন্দির আছে, মা খুবই জাগ্রত, যেন একবার গিয়ে দর্শন করে আসি। তাই জন্য আমরা সবাই নেমে পড়েছি মায়ের দর্শন করতে যাওয়ার জন্য। যে ঠাকুরটা এখন দর্শন করলাম সেটা হলো গড়কালিকা মাতা মন্দির। এটা একটা শক্তিপীঠ এখানকার। যা শুনতে পেলাম কালভৈরবে গিয়ে মনে হয় 2 ঘন্টা লাগবে পুজো দেওয়ার জন্য। আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তো ওখানে যেতে যেতে আমাদের ড্রাইভার আঙ্কেল বলল এটা হলো ওখানকার জেল, আর এখানকার যারা ইমপ্রিজেন্টে আছে তাদেরকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে জিনিসগুলো হয় সেগুলো বিক্রি করে এর আশেপাশের দোকানেই। অ্যান্ড ফাইনালি আফটার মেনি আওয়ার্স অফ ট্রাভেলিং আমরা পৌঁছে গেছি কালভৈরবের মন্দিরে। আমরা পুজোর ডালা নিয়ে নিয়েছি, একটা নজরবট্টু নিয়ে নিয়েছি। এবার যাচ্ছি বাবার কাছে পুজো দেওয়ার জন্য। জাস্ট কালভৈরবে দর্শন করে বেরোলাম। মেন যে মূল যে গর্ভগৃহটা আছে ওখানে হলো ফোন টোন কিছু অ্যালাউ করে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম ভিডিও করার, তো ওখানে যারা পুলিশের যারা লোকজন ছিল তারা বলেছে ফোনটাকে বন্ধ করে দিতে, ফোনে কোনো রকম ফুটেজ নেওয়া যাবে না, না ভিডিও না কোনো রকম ফটোজ অ্যান্ড এভরিথিং। তো সেই জন্য ফলোয়িং দোজ রুলস আমি কোনো রকম কিছু নিইনি। তারপরে বেরিয়ে আসার সময় একটুখানি আমি ফুটেজ নিয়েছিলাম যেটা তোমরা দেখেছো। অ্যান্ড এখন আমরা বেরিয়ে এসে একটা দোকানের ভেতরে বসে আছি হাতে কোক নিয়ে। তো প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেছি। এখন বসে বসে একটু করে জল খেলাম, এবার একটু কোক খাবো, তারপরে গাড়িতে যাবো, এবার দেখি কোথায় যায় সবাই। অ্যান্ড দেন আমরা যাই মঙ্গলনাথ মন্দিরে। আর আমাদের যে আঙ্কেল ছিল ড্রাইভার আঙ্কেল, সে বলেছিল যে এটা নাকি
ইন্ডিয়ার মধ্যে একটাই মন্দির যেখানে মঙ্গল দেবের পুজো করা হয়, অ্যান্ড মঙ্গল রিলেটেড যা যা পুজো হয় বা কারোর যদি কোনো রকম অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল দোষ থাকে তাহলে এখানে এসে নাকি সেই পুজো করে কাটানো যায়। এবার এই ইনফরমেশনগুলো আমি ওনার থেকেই শুনেছি, আমি এখানে বলতে পারবো না কতটা ঠিক কতটা ভুল, বাট হ্যাঁ আমি যখন ঢুকেছি অনেক রকম পুজোয় দেখেছি হচ্ছিল। আমরা এসেছি এখন মঙ্গলনাথ টেম্পলে। হ্যাঁ, অ্যাপারেন্টলি এটা হলো ইন্ডিয়ার মধ্যে দি অনলি টেম্পল যেখানে মঙ্গল ভগবানের পুজো করা হয়, মানে আমাদের ড্রাইভারটা আমাদের তাই বলেছে, আই মে বি ভেরি রং। অ্যান্ড দ্য থিং ইফ আই ডোন্ট মেনশন আমার পাপ হবে, সেটা হলো দ্য অ্যাম্বিয়েন্স। চারদিকটা এত সুন্দর, এত পজিটিভ, এত কামিং একটা ভাইব আছে না, মানে সেটা বলে বোঝাতে পারবো না আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ গো অ্যান্ড ভিজিট দেয়ার। আমি জানি না এটা কোন নদী বা কোন রিভার, বাট এত সুন্দর পিসফুল একদম, মানে মনে হচ্ছে স্টিল জল একদম। কি সুন্দর চারদিকটা, মানে চারদিকে খুব সুন্দর সুন্দর পেন্টিং করা আছে, একটা দেয়াল আছে, আমি সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আমরা এখানে পুজো দিইনি, আমরা এখানে জাস্ট দর্শন করেছি, দর্শন করে তারপর আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি বিক্রম বেতালের দিকে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়াল আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। খুব সুন্দর পেন্টিং করা আছে এখানে। আমি যেরকম বললাম যে আমরা বিক্রম বেতালের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা সেদিকটা যাইনি, কারণ আমরা পরে জানতে পারলাম বিক্রম বেতাল নাকি একটা শ্মশান ঘাট, তো সেই জন্য ওই দিকটা আমরা যাইনি, বাট আমরা আশেপাশেই ঘুরেছি অ্যান্ড দেন আমরা হোটেলে চলে গেছি। আমরা এসেছি এখন হলো শান্তি বাবা, আমি যেখানে বসি शांति बनी आचार्य जी महाप्रभु जी की आश्रम, शांति हरि आश्रम, शांति हरि आश्रम। आप लोग मैडम लौट के हमारे यहाँ हेडलूम देख लेना, यहाँ का हाथ के बने हुए। তো আমরা এখন এসেছি এখানে, তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক, কিন্তু আমি জানি না ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউ করবে কি না। দেও ভেতরে গেছিলাম অবশ্যই, কিন্তু ভিডিও আমি করিনি কারণ ওখানে অ্যালাউ করেনি। অ্যান্ড দেন আমরা বেরিয়ে চলে আসি। বেরিয়ে এসে দেখি রাস্তার মধ্যে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে, সে হাতির মাথায় চুল আছে। আশ্রমে যতদূর ভিডিও করা অ্যালাউ ছিল আমি ততদূর ভিডিও করেছি। আজকে সকালের মতন এখন আমাদের সব জায়গায় দর্শন শেষ হলো, এরপরে আমরা বেরোবো সন্ধ্যের দিকে। তখন হলো ঘাটে যাব, ঘাটে যে আরতি হয় সেই আরতিগুলো দেখবো। তো এখন আমরা যাচ্ছি হোটেলের দিকে। হোটেলে যাওয়ার আগেই আমরা লাঞ্চ সেরে নিয়েছিলাম, অ্যান্ড দিস প্লেস হ্যাজ হেভেনলি ফুড। মানে আমার এখন বলতে গিয়ে মুখে জল চলে আসছে, এত সুন্দর খাবার দাবার ছিল। এই হোটেলটার নাম হলো শ্রীগঙ্গা। অ্যান্ড দেন আমরা 5:30-6টার দিকে বেরিয়ে গেছিলাম রেস্ট নিয়ে, অ্যান্ড আমরা গেছিলাম রামঘাটের উল্টোর দিকে যে ঘাটটা আছে সেই ঘাটে আরতি দেখতে।
রামঘাটে আরতি দেখার পরে আমাদেরকে আমাদের ড্রাইভার আঙ্কেল ছেড়ে দেয় মহাকাল করিডোর দেখার জন্য। করিডোরে ঢোকার আগে এই মন্দিরটি দেখতে পেয়েছিলাম। মন্দিরটি ছিল হরসিদ্ধি মাতার। এবার মায়ের দর্শন করে তারপরেই যাব করিডোর দেখতে। আমরা এমন সময় গেছিলাম তখন মায়ের আরতি হচ্ছিল। আমাদেরও শক্তিপীঠ দর্শন হয়ে গেছে। এখন আমরা যাচ্ছি বড়ে গণেশ মন্দির, গণেশের দর্শন করতে। এবার তারপর মহাকালের করিডোরে যে ভিজিটটা হয় সেটা করব। আজকে হলো ডে 2 কি 3 আমি ঠিক করে জানি না, যতদূর সময় মনে ডে 2। আর এখন ডে 3, ডে 2 আর এখন আমরা রেডি হয়েছি। এখনও পুরোপুরি রেডি হইনি, রেডি হচ্ছি। ব্রেকফাস্ট করতে গেছিলাম নিচে, প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে। আর এখন আমরা বেরোচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি? এখন আমরা মহেশ্বর যাচ্ছি ভায়া মান্ডু, তাই তো? আমরা ভায়া মান্ডু এখন মহেশ্বর যাচ্ছি। তো পুরোপুরি রেডি হই, তারপরে তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো।
আমরা মান্ডুতে দাঁড়িয়েছিলাম জাহাজ মহলের ওখানে, আর আমরা ওখানে একটা গাইড নিয়েছিলাম বোঝার জন্য মেহেলটা তখনকার কালে কীরকম ছিল। सबसे पहले मांडू का डेफिनेशन देना चाहूँगी कि नोकल पब्लिक इसे मांडो कहती है। इंग्लिश में से मांडू का जाता है, गुजराती में से मांडोगढ़। परमार डायनेस्टी राजा भोज के टाइम मांडू का नाम था मंडपा दुर्ग फोर्ट किला, लेकिन मुगल काल में मांडू का नाम रहा है सादियाबाद, आनंद की नगरी, खुशहाली का शहर, सिटी ऑफ जॉय। इसके एक नहीं बल्कि अनेक नाम रहे। मांडू का इतिहास आज से 1200 साल पुराना है। ये सारी प्रॉपर्टी ये सारी हिंदू राजा की रही है। हिंदू राजा में परमार डायनेस्टी में आता है राजा भोज। राजा भोज के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद आता है तोमर डायनेस्टी, फिर आता है बिहार, खिलजी, गोरी, मुगल, और लास्ट में आता है मराठा, जो कि बाजीराव पेशवा, जिसने 1732 ईस्वी में मालवा को जीता था। और लास्ट शासक बाजीराव पेशवा मराठा अपने यहाँ पर आते हैं। उसके बाद अपने यहाँ पर आते हैं अंग्रेज। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान की 5 रानियाँ काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। सबका टाइमिंग अलग अलग रहा, जो कि फर्स्ट मांडू की रानी, सेकेंड चित्तौड़ की पद्मावती, फिर बाजीराव मस्तानी, फोर्ट मुमताज़, फिर नूरजहाँ। और इन्हीं रानियों के कारण इंडिया में कई बार अटैक हुआ है, कई बार बना है और कई बार डैमेज हुआ है। अब आगे बताएंगे। यहाँ से मैं एक शॉट लेना चाहूँगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग को जहाज मिल कहा जाता है, सी पैलेस, सी पेन जहाज। सामने कपूर तालाब है, बैक साइड में मूंज तालाब है, मूंज लेक है। और जब अच्छी बारिश होती है तब दोनों लेक में पानी भर जाता है। और बारिश के टाइम जब बिल्डिंग का शेडो वाटर पे गिरता है तब ऐसा फील होता है कि जहाज पानी के अंदर खड़ा हो या चल रहा हो, इसलिए इसका नाम जहाज मिल रखा गया। और इस बिल्डिंग का निर्माण सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी राजा ने इसे 1500 सेंचुरी में कंप्लीट किया था। सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी राजा की हरम में 16,000 वाइफ हुआ करती थी, 16,000 रानियाँ। उन 16,000 रानियों को रखने का एक कारण था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपियाँ हैं, तो मैं अपने हरम में 16,000 रानियाँ क्यों ना रखूँ। इसका मेन उद्देश्य था इस्लाम संप्रदाय का ऐड करना। उन 16,000 रानियों में से जब कोई रानियाँ ओल्ड वुमेन हो जाती थी, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के साइड में एक मिनी वाटर टैंक है। अच्छा। उस टैंक में कपूर, एलोवेरा, जड़ी बूटी मिक्स करके वेद हकीम डालते थे। जब ओल्ड वुमेन वहाँ पर जाकर के अपने हेयर वॉश करती थी, डाई लगाती थी, बाद में हेयर वॉश करती थी, तब उसके सफ़ेद बाल से काले हो जाते थे, यानी वो बूढ़ी से जवान हो जाती थी। इसलिए से कपूर तालाब कहा जाता है। जैसे अभी आप लोग जाएंगे बाल धोएंगे तो बाल काले नहीं होंगे, बट क्या है कि कंपनी काले बाल करती है। उस ज़माने में ये सारी व्यवस्था नहीं थी। ये ऑल मांडू 68 किलोमीटर की रेंज में फैला है। ऑल मांडू में राजा ने अपनी रानी को रखने के लिए 16,000 कमरे बनाए थे जगह जगह। ये हरम है। हरम का मतलब का लेडीज लिविंग रूम, जो किसके अंदर चलेंगे अपन, इसके बाद में जाएंगे ऊपर ऑल टाइम में। इसके अंडरग्राउंड एक वाटर चैनल है, मूंज लेक से कनेक्टेड है। ये यहाँ पर मिशन यहाँ पर रहट सिस्टम को लगा दिया जाता था। रहट सिस्टम के सेंटर में टनल लगा होता था, टनल के सेंटर में पाइप लगा होता था, वाटर पंप। और फिर जब हैंड वर्क होगा तो सिस्टम में ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से राजा महाराजा के टाइम वहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था। अच्छा। जो कि आज अपन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करते हैं फाउंटेन के लिए। और ये जितने भी आप आर्किटेक्चर देखें, ये सारे आर्किटेक्चर अफगानी आर्किटेक्चर है। उस ज़माने में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई सीमेंट नहीं होता था, मसाला तैयार होता था। लाल मिट्टी, चूना, उड़द की दाल, शहद, गुड़ और बेल पत्र का जो फूड होता है उसको मिक्स करके पेस्ट तैयार करके फिर यहाँ पर 1 स्टोन से 2 स्टोन को आपस में ज्वाइन करते थे। सेंटर में जो स्टोन लगा उसे की स्टोन कहा जाता है, की में चाबी होता है, जो कि आइट साइड के पार्ट को इस टाइप से ज्वाइन करके रखता है। अगर एक स्टोन वीक रहेगा तो आइट साइड के पार्ट आपस में डैमेज हो जाएंगे। इसका बेसिकली बैकग्राउंड है। आज अपने घर मकान बीम कलम के बने, उस ज़माने में बीम कलम नहीं होता था, उस ज़माने में नींव होता था। इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो 30 फीट की डीप में, जो कि बड़ी से बड़ी इमारत को बनाया गया है। ये सारे स्टोन बाहर से लाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस होता था कैमल एंड एलिफेंट। और
ये सारे स्टोन को बाहर से लाया गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, मकराना, और ये इसे रेड सैंडस्टोन कहा जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये मार्बल का स्टोन है। इस स्टोन को मकराना से लाया गया फ्रॉम राजस्थान। यस। और चूना कटनी से लाया जाता था, जो कि मध्य प्रदेश का एमपी का एक स्मॉल सिटी कटनी, जहाँ से वहाँ से लाया जाता था। अब इसके अंदर चलेंगे, इस बिल्डिंग के अंदर। ওয়াও, এটা না সেরকম আগ্রার ইয়ে প্যালেসের মতন লাগছে। ঠান্ডা। अभी अपन ने मूस तालाब देखा। ये वाटर ऑल कंप्लीट हो जाता है और जब बिल्डिंग का शेडो वाटर पे गिरता है तब ऐसा फील होता है कि जहाज पानी के अंदर खड़ा हो, ये चल रहा हो, इसलिए इसका नाम जहाज में रखा है। और ये जहाज का शिप का अभी जहाज की बालकनी में खड़े हैं। अच्छा। आप थोड़ा इधर समझो, पेंटिंग बनी है। आज भी ठीक है। इसे जल महल कहा जाता है, वाटर प्लेस, जो कि जहांगीर ने अपने शासनकाल में इस बिल्डिंग को बनवाया था। और उसी महल में जहांगीर ने अपनी शादी की सालगिरह को बड़े धूमधाम से मनाया था। और उससे मिलने के लिए सर टोमस रो आया था और उसने उसके साथ एक नई चाल चली थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए कीमती से कीमती वस्तु से तोला ताकि उसे हिंदुस्तान में बिजनेस करने की परमिशन मिल जाए। और हिंदुस्तान का मात्र एक ऐसा राजा जहांगीर हुआ जिसने अंग्रेजों को पनाह दी, वरना अपने देश में अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, अभी विजिट करने के लिए वहाँ भी जाएंगे अपन, है ना। और ये पेंटिंग है, ये आज से 600 साल पुरानी पेंटिंग है। 600 ऑयल पेंटिंग ऑफ मांडू फोर्ट। ऊपर में क्या था सेंटर में? वो वहाँ पर कुछ बना था, अभी क्या डैमेज हो चुका है। ये दीवारों पर इस टाइप की पेंटिंग लगाई गई है। सारा पेंटिंग, यहाँ पर गेट लगे होते थे, पर्दे लगे होते थे। ये महल एक दुल्हन की तरह सजा होता था। और जब मांडू में अटैक हुआ, ये सब पूरी तरह से डैमेज हुआ, बट मांडू में 52 टाइम्स अटैक हुआ है, मांडू बना है और डैमेज हुआ है। यस। मांडू में डॉक्टर D.R. पाटिल ने रिसर्च किया। रिसर्च से पाया गया कि मांडू के अंदर उस ज़माने में 300 टेम्पल हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा मंदिर भोलेनाथ के हुआ करते थे। उसके बाद फिर काली मंदिर हुए, गणेश मंदिर हुए, जैन मंदिर हुए और सरस्वती मंदिर हुए। आबादी मांडू में 9 लाख की थी। सब कुछ ये खत्म हुआ। यस, यानी मांडू में 52 टाइम्स अटैक हुआ है, मांडू बना और डैमेज हुआ है। अब आगे की ओर चलिए। কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা হাওয়াটা পুরো। फिर ये राजा महाराजा के टाइम का स्विमिंग पूल बना। अच्छा। जो मैड होती थी, दासियाँ होती थी, इससे पानी से भर देती थी। फिर यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ डालती थी और यहाँ पर आने पर शाही स्नान करा दिया जाता था। कछुआ अपने हिंदू धर्म में भगवान का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो कछुए का सेब का ही स्विमिंग पूल बनाया गया है। सामने माउंट है, टेल है, राइट साइड में फील्ड है। तो कछुए का सेब का ही स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो कि अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा हिंडोला महल। हिंडोला में झूला महल, जहाँ पर आने उस महल में झूला झूली थी, वो महल देखेंगे अपन। हिंडोला महल, अब उनको बुलाइए। और वहाँ पर मसाला तैयार होता था, सारे बिल्डिंग बनते थे। और आज भी कोई बिल्डिंग गिर जाता है तो ईंटों को पिस करके चुना सीमेंट मिला करके रिपेयरिंग कर दिया जाता है। सामने कैमरे लगे हैं, ऑडियंस यहाँ पर बैठते हैं। शाम की 7 बजे साउंड एंड लाइट से होता है, उसमें आवाज़ उससे तो उस रहा होती है। अभी कहीं के लिए वाटर फिल्टर सिस्टम प्लांट देखेंगे तो सॉरी उसके उस ज़माने में कैसे पानी को फिल्टर करते थे। उरी बाबा कत डीप। अरे बाप रे, कछुआ है देखिए। ये कच्छप देखे जाओ। ओहो सर, सामने जो देखेंगे तो वो रहट सिस्टम लगा है। जब हैंड वर्क होगा तो ये सिस्टम पूरी तरह से वर्क करेगा। और वो सेंटर में टर्न लगा है और उसमें प्रेशर बनेगा, प्रेशर से पानी बाहर आ जाएगा। अच्छा, और थोड़ा इधर देखेंगे। हाँ।
अगर पानी में मिट्टी रेत का कण आएगा तो यहाँ पर पानी फिल्टर हो जाएगा। अच्छा सिस्टम लगा हुआ है और फिर यहाँ से पानी फिल्टर होकर के वाटर फिल्टर सिस्टम प्लांट में जाएगा। वहाँ से पानी फिल्टर होकर के नेचुरल फिल्टर सिस्टम राजा महाराजा के महलों में जाता था। उस जमाने के वाटर फिल्टर सिस्टम प्लांट दिखाएंगे जहाँ से पानी फिल्टर करते थे। तुम लोग वीडियो रात बुझी दियो। ये देखिए ये वाटर फिल्टर सिस्टम प्लांट है। यहाँ पर चूना रेत डाल देते थे, फिर इसे पानी से भर देते थे, फिर हर चैनल से पानी फिल्टर होकर के सेंटर वाले टैंक में जाएगा और वहाँ से पानी फिल्टर होकर के राजा महाराजा के महलों में जाता था। ये ज़माने का वाटर फिल्टर सिस्टम प्लांट है। बरसात में होता है ये हाँ ये ज़माने का आरओ सिस्टम है, जो कि आज अपन किससे आरओ का पानी पीते हैं, तो ये आरओ हुआ करता था उस ज़माने में। अब देखते हैं हिंडोला महल। हिंडोला में झूला महल देखेंगे, जहाँ पर रानी उस महल में झूला झूलती थी, वो झूला महल देखेंगे। क्या होगा हाँ बताते हैं। इस बिल्डिंग को हिंडोला महल कहा जाता है। हिंडोला में झूला होता है। ये सिर्फ एक झूले के समान झुका है, ये भी सिर्फ झुका है। ये फर्स्ट पार्ट है, लेफ्ट साइड में सेम इस टाइप से बना है। इसका जो आर्किटेक्चर टी अक्षर का है, इंग्लिश में जो लेटर टी होता है कैपिटल, उसकी जैसा महल बना है, इसलिए इसे टी महल कहा जाता है। और ये इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग मांडू के अंदर बनी है विदाउट फाउंडेशन की। डोंट यूज ग्रीन कॉलम एंड न्यू, ओनली यूज द प्लेटफॉर्म। इसी प्लेटफॉर्म पर इस बिल्डिंग को इस टाइप से खड़ा किया है, इसकी सेफ्टी के लिए इसी से झुका दिया है। और यूरोप में जितने भी चर्च बने वो इसी आर्किटेक्चर में बने हैं। क्योंकि इसके अंदर देखेंगे कि रानियां कैसे झूला झूलती थी। चलिए इसके अंदर चलेंगे, आइए। चाहिए रानी की को झूला झूलते देखो। हाँ झूला रानी चंपावती रहती थी। चंपानी बहुत सारी रानी अभी अपनी है। अच्छा वो भालो झूला किसने झूलती थी, ऊपर में लगा। जी राजा ने इसे 1469 AD में इसे कंप्लीट किया था। ये जितनी भी ओपन साइड देखते हैं आप, ऊपर से सोने की पालकी को नीचे उतारा जाता था। राइट साइड में खाली जगह होती थी और फिर उस सोने की पालकी में जाकर के रानियाँ बैठ जाया करती थी। गुलाम उस पालकी को ऊपर तक खींचते थे, नीचे से खड़े होकर के दासियाँ इस टाइप से भी झूला देती थी। शाही अंदाज में रानियाँ झूला झूलती थी, इसलिए से हिंडोला महल कहा जाता है। जो कि वो गेट दिखाएंगे जहाँ से गुलाम एंट्री करते थे। आइए। अच्छा सोनार पालकी दिए ना रानी झूला झूलते आगे ये बंद करके रखा। अभी फर्स्ट पार्ट अपने देखा है, ये सेकेंड पार्ट है। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है? ये सेकेंड पार्ट है। इसका जो आर्किटेक्चर टी अक्षर का है, इंग्लिश में जो लेटर कैपिटल टी होता है, उसकी जैसा महल बना है। ये एंट्रेंस गेट है, इसी गेट से गुलामों ने एंट्री करते थे। आप कभी राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वहाँ की जो बालकनी बनी है वो इसी पैटर्न पे बनाई गई है। ये देखिए। हाँ ये 9 इंच है ना। थोड़े रहिए, ये देखिए, ये सेम ऐसे दिखाई देगा। लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर जो कि बना हुआ है इसमें, ऐसा है ना। आप देखते हैं चंपा बावड़ी एंड रॉयल पैलेस। ये 9 इंच है ना भैया। नहीं बचिल्ला हमारे इधर कैसे है। इसके नीचे बाद में चलेंगे। इसके नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर वाला साइड अभी देखेंगे। अच्छा ए नीचे जाओ, जाए नीचे जाबो। हाँ रानी क्या स्थान कर सकते? इसे चंपा बावड़ी का जो होता है सर, चंपा फ्लावर होता है। ओके ये फ्लावर की डिजाइन में बावड़ी बना है। इसका डीप 30 फीट है। जब मांडू में अटैक होता था तब राजपूत रानियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठ मूठ सुसाइड करती थी। ये प्लेटफॉर्म है जो तिकोना बना होता था और इसकी हाइट समथिंग 6 फीट होती थी। और इसी प्लेटफॉर्म पर राजपूत रानियां खड़े होकर के जंप लगाती थी, पानी के अंदर जाती थी, वापस स्विम करके बाहर आती थी और पानी के अंदर स्टे उसी स्टेज पे करके उस गेट से भी एग्जिट हो जाया करती थी। इसे इको पॉइंट कहा जाता है। इको में इस प्रकृति धुन इंडिया में गाय का मूल गाइनेस नर्स होता है। ये ज़माने में हॉस्पिटल हुआ करता था और वेद हकीम यहाँ से आवा लगाते थे। और जो कि राजा महाराजा के टाइम जब कोई डिलीवरी केसेस होता था तब दाइयाँ दौड़ी चली जाती थी, राजा महाराजा के महलों में जाकर के डिलीवरी केसेस देखती थी और यहाँ से आवाज़ लगाते थे गुलामों। एक आवाज़ में लगूंगा, मेरी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होगी।
এখন আমরা মান্ডুতে আছি, প্রায় এখন 4:30 বাজে। আমরা একটা প্যালেস দেখতে গেছিলাম, সেই প্যালেসটা দেখে বেরিয়েছি আর জাস্ট খেতে এখন বসেছি। অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, এবার খাবার আসবে। তখন আমাদের তাড়াতাড়ি এত খিদে পেয়েছিল সবার, তাই জন্য কোনো রকম খাবার ফুটেজ তুলতে পারিনি, সব খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেছি। এখন আমরা এসেছি মহেশ্বরে অ্যান্ড দ্য ভিউ ফ্রম আওয়ার হোটেল ইজ সুপিরিয়র। এই যে আমাদের ভিউ, এটা হলো দ্য রিভার নর্মদা, আর এটা হলো সেই ভিউটা। Camera cannot do 0.01% of justice to the view. And এখানে ঠিক এখানে একটা মন্দির আছে, কিন্তু মন্দিরটা কিসের এখন অবধি জানতে পারিনি। পুরোটাই ভিডিও করা। এইটা দাদা पास में नहीं होगा, पास में थोड़ा देखिए ना, थोड़ा देखिए। मैनेजर को बताओ ना, नहीं देंगे? दे देंगे सर, मिल जाएगा सर। ঘরে বারান্দাটা খুলে দাও। ঘুমট লাগছে। কই দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া। তো এখন আমরা রুমে আসার পরে রেডি হয়ে গেছি অ্যান্ড দিস ইজ মাই আউটফিট। আমরা এখন পুলে যাচ্ছি, আর এখানে মাও রেডি হয়ে গেছে, বাবাও রেডি হয়ে গেছে। আসো মাম, আসো আসো। এখানে আমার মায়ের আউটফিট, আর বাবা আপাতত বসে আছে। আর এটা হলো বাবার আউটফিট, বাবাও রেডি, সবাই রেডি, আমরা সবাই রেডি। এখন আমরা যাব পুলে, ইয়ে। আর ওইদিকে টিনাদিদের ঘরে এখন যাব, তারপর আমরা যাব পুলে। এভরিওয়ান জাস্ট ইগনোর মাই মেসি হেয়ার অ্যান্ড এভরিথিং। তো আজকে হলো প্রায় দুর্গাপুজো লেগে গেছে বলতে পারো, আর এখন আমি বসে এডিট করছিলাম ব্লগটা। আমি জানি আমি খুবই লেট এই এডিটিং অ্যান্ড আপলোডিংয়ের চক্করে, কারণ আই ওয়াজ হ্যাভিং মাই এক্সামস অ্যান্ড এভরিথিং, ঠিক আছে? তাই জন্য আমি কিচ্ছু করতে পারিনি। তো এখন করছিলাম, আর করতে গিয়ে দেখি ব্লগটা প্রচণ্ড বড় হয়ে গেছে। তো সেই জন্য ব্লগটাকে আমি দুটো পার্টে ডিভাইড করেছি, অ্যান্ড আমি আজকে ফার্স্ট পার্টটা আপলোড করছি, নেক্সট দুদিন পরে আবার সেকেন্ড পার্টটা আপলোড করে দেবো। তো ফার্স্ট পার্টটা এইটুকুই ছিল। স্টে টিউন ফর দি সেকেন্ড পার্ট। লাস্ট অবধি দেখেছো যখন, আশা করি খুবই ভালো লেগেছে ব্লগটা। তো ব্লগটা এইটুকুই ছিল, তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে বলো। অফকোর্স সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে, আর বেল আইকন প্রেস করো, যাতে যেন ইন ফিউচার কখনো না মিস করো আমার ভিডিওস। টিল দেন স্টে সেফ।